फसे बाबू लंका देसे गोलंका देसे आमर ननिर कमानी जनती रे आर किम काई पड़िल ना गो फसे ननिल पत्रा में कहि पारबे तो सत्य कहे आर केनता हबा हमर घर के आइले हमर तो ओछन पूछी चोता तमे नाही कान रखी छ ढोलकी ढोलकी करी तमे रखी छ काहे जेडा तमर लागी हेनता का पता हले पत्रा में आर किम काई पड़िल ना गो फसे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किम काई पड़िल ना गो फसे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किम काई पड़ी ना गो फसे ननिलो जहारो कामने कोदंड पृथ्वी हुए खंड खंड जे केटा जदि कृष्णचंद्र भगवान बोले से विष्णुंकर गोटी स्वरूप हेले से विष्णु तो अनंत सज्जारे किंबा शेषनाग ऊपर से शयन करी करी रही नाई कांचनटा की श्रेष्ठ नाग एटा की नाग थी हां सुविधा की हाथ दे की चक्र के याडा एंदा किन रथि हां हेले से नाग सर्पता किछि नै करन हेडकी नाग हेई करी तांकर जदि स्वरूप त्रेता जुगरे से माने श्री रामचंद्रंकर अवतार धरितिले सेई टाइम रे केनता हैतला जानिछ सीता देवी को नै जाइतिले के पापिष्ठ रावण जेते बेले नै थिले से तांकु उद्धार करबा लै तांकर किंबान बाल लै जाइतिले के राम एवं लक्ष्मण जेते बेले जाइतिले सेई रावणंकर पुत्र इंद्रजित हां इंद्रजित नै से इंद्रजित जेते बेले मारी देइथिला नागपाश अस्त्र से नागपाश बंधन रे छुटिया छुटिया नाग सर्प रे केनता करी भगवान माने बांधीली इने हां त्रेता जुग इने प्रश्न काना रहला जानिछ जे भगवान हे करी केन पाप करथिले जे नागपाश अस्त्र रे बांधी गेले सेटा भी रेड की नाग थी हां जदि भी बांधी गेले से नागपाश अस्त्र केनु आसीथिला इंद्रजितंकु की देइथिला पूर्व रे केन थिला केनु बाहरिथिला उत्पन्न होइथिला से कथा पत्रा माने का ननिलो सेतले में कहूचे आर से नागपाश अस्त्र को केतला इंद्रजित को केतला इंद्रजित को से नागपाश अस्त्र को केतला इंद्रजित को केतला इंद्रजित को पूर्वे रखिथिला कांगार पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे पूर्वे रखिथिला कांगार पासे बाबू लंका देसे गोलंका देसे किम काई पड़िलो नागो फसे मामू गो खाली कहि देले ना के पारे प्रश्न रो उत्तर माने केनता हबा जानिछ आर पुराणे देव प्रमाण आगमर मन मगन गो आगो बाप श्याम घन पुराणे देव प्रमाण आगमर मन मगन गो आगो बाप श्याम घन बिपिन बजे मोर चंदे गंगा से बाबू लंका देसे गोलंका देसे आर किम काई पड़ी ना गो फसे
ହେଟା ତ ଲେବନି ଯେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ କିମ୍ବା ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ କିଛି ନାଇଁ ହେବାର ହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗ ପାଶ ବନ୍ଧରରେ କେନ୍ତା ଇ ଭଗବାନ ହେଇକରି ବାନ୍ଧିଲେ ହଁ ସେ ନାଗ ପାଶ ଅସ୍ତ୍ର ଫେର କେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ପୂର୍ବରେ କେନ୍ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ କଥା କହିବେ କହିଦେଇକରି ଆବଜ তাহলে কইদেলে বিশ্বাস করব সত্য তো তাহলে কইদেব আগ সমুদ্র মন্থন রাজা কালে অনেক দ্রব্য কত বাহারিলে অমৃত দেবে বান্তি খাইলে ঐরব দোস্ত ইন্দ্রଙ୍କୁ দেলে আগ লক্ষ্মী কুজে নারায়ণ আগ চন্দ্র কুজে শিব গো ধারণ করিলে আগ চন্দ্র কুজে শিব গো ধারণ করিলে সুবর্ণ নল বরুণ ভাসুয়ান শুনতাই করি समुद्र मंथन ये प्रथम अमृत बाहरी से अमृत को देवगण मैंने बाटिक खाली दुई नंबर वैरावत अस्थि बाहर से वैरावत अस्थि को इंद्र को देदेले तीन नंबर बाहले लक्ष्मी से लक्ष्मी विष्णु को विवाह हेले चार नंबर बाहले चंद्र से चंद्र शिवदांकर मस्तक धारण कले और पांच नंबर बाहला सुना माने सुवर्ण बाबरे से सुना को वरुण को देदेले जेते समुद्र मंथन बाहरी जो था सब देवगण मन नहीं जो जड़े के नहीं दो कहा के सरे आगवासुकीर पत्नी को मनसा जनक विचार करिले ता भूत प्राण आगवासुकीर पत्नी को मनसा जन आग विचार करिले ता भूत मध्यन मो स्वामी को नहीं बांधिले पर्वत अरे जोर तलिले देवासुर जत जे आग किछि बित देले नहीं आगतन प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली आगतन प्रतिशोध निश्चय नेबी बोली नाग फसतिया नीला रे छला अति जत्रे रखी दिना बाबरे बासुकी सर्प के नहीं करी बासुकी सर्प के नहीं करी से समुद्र रे बाहरी जन समुद्र मंथन करी से मंदिर गिरी के से बासुकी सर्प के रसी गिरी खींची थी हेले बासुकी सर्पंकर पत्नी मनसा से चिंता कला अरे जेते समुद्र मंथन बाहरी ते जो सब देवगण माने नैते जो छन अरे मोर स्वामी के रोसे करी खींचू छन किछि नहीं देबन रे विष्णु सियर प्रतिशोध ने भी बोली करी नागभास अस्त्र तैयारी करी रखी थिला के मनसा तेणु कना है आग सत्यांत त्रेता जुगागत रावणर पुत्र ग इंद्रजित मनसार झियों विवाह तो बासुकीर झियो नाम प्रमीला इंद्रजित तांकु विवाह ग यौतुक भाव रे जन आग नागभास अस्त्र ग मनसाणीन इंद्रजित हस्ते दला राजवाला रे सुन वर्ण बचागिना से बासुकी सर्पंकर झियो के जाइछ प्रमीला बासुकी सर्पंकर झियो होजे प्रमीला प्रमीलार मां के जाइछ मनसा जेतेल के से इंद्रजित बिहाला से प्रमीला के बासुकी सर्पंकर झियो जेतेल के बिहाला यौतुक भावे देथिले इंद्रजित को यौतुक देथिले नागभास अस्त्र मनसा से मनसा देवी नागभास अस्त्र इंद्रजित को यौतुक देथिले आर कहिथिले गोटे कथाटे बाबू रे म अस्त्र जत्र रखिथिबरे विष्णु संगे दिने रे युद्ध होइबो प्रहारी बहु एम हासर निश्चय बंधा जीवसी चक्र धर जे आग तेणु बंधा गली धन बाबू रे मुई भक्तर लागी जन्म से मनसा देवी से बासुकी सर्पंकर मनसा तांकर पत्नी से तार वाक्य रखबा लागे मैं बंधी रे पड़ी माने बांधी है नेला भगवान के हे सर्पस्त्र बांधी देबा बाबू तमे जे हेंता कोलो बोले केंता से फेपल मुडा मुडा के रूपले थिलो ना आगो
হেটা কথার কথলি কেনি বসন কা গরুড় পক্ষী না আসিছিল তো হেতর কাছে আগো হে গরুড় পক্ষীকে বরদান ଦେଇଥିଲେ বিষ্ণু কা বলি যে সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগরে জন্ম হেলে প্রভু তুমি চারি যুগরে জন্ম হেব যদি বেলে এই চারি যুগরে দর্শন মে কেতে কেতে লগে করি পারিমে বইଥିଲେ হেতু লাগি মোর দর্শন করিଥିଲା হেলে না মুশকিল আলু ভিতলে কাটু দে পেলালে কাটু দে তোমার করতো বাবরে আগতন বন্ধা গলি ধন আগ বিশ্বাস হেলা গো চাইন দেখিব কেন গো ছবিল বর্ণ বুধরা গো সয়নি 162 পৃষ্ঠারে গাঁ লুকে ছবিল মধুবর্ণর ধরে পরে এইটা কেনে দেখমো জানতা বলছন সে নেকিনি কেন পুরাণ রে কহ আগ বিশ্বাস হেলা গো চাইন দেখিব যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে সয়নি পুত জড়িলে বিপিন বাবরে সখা তাহলে হেলা বেলে আমার মাইকে কহ কবারটা খুলবে আগো মাই হেলাকা ওয়া গো মোর মারারে এ বাবু খুলি দেমি ননিল কেনতা করমা নাই মানবাজি হাতি লাগি তো মত চিন্তা পছিছে কেতে বেলু ওরে ছনে লানো না গো গেজি বেলা যে কেনতা লাগুছিল বনি আউল দাও ডগ বি কো লাই যাচ্ছে দাও দেখি করি সত্য কা তুমি হে মোর সন্ধি কে নি দেখো মহারসিয়াটা দেখো যোগা গুরতো না যে তুমি হেলে ঠিকে জিবে কাজি আগো বাবু এ ও বালুকে বাকে মই জিবার পিলা ন হেসে কার পুজারি দি পলে আলু লাল বাবা সয়নি আগো মাসি বলবো মাসি বলবে যে বাবু গো গো সত্য না জগাঙ্গ बिल्कुल नहीं जा হিনতা কা কা করিতে ঘাটি গুলি করি মারুছন যে কি আনছি তাকর মাই মূর্তি কিছু পাই না হেবা পরর ঘর কে রাতি বাটা ফোন করছ হিনতা কা এ আর এন্তা কথা তুই আর নাই কঙ্গন হয়ে গো বেলু পানি এ তোর সসতা মই রসে গলিন আর হয়ে ক ভুসকি মাই কেতি অছন্দা বন্ধা কাহি আইছু মোর কেডু মুসা তোতে কাই নাই জানি আরে সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি ধনমালি সবু বেলে রখিছ মিশি মিল বড়ি দেখুছ এটা ভাল কথা মানে কহুছ নি আর তুমি দেখো লেদ্র হয়ে গেল না আর দিনে ও দেখলে বাবু গো বলবো কেনতা বা খালা পিলা করে কেনতা মা খালা পিলা গো ঝিকি কে জানছে হ্যাঁ না কা এ আর এন্তা কথা তুই নাই কমন হয়ে গো বেলু পানি সসতা মই রসে গলিন হয়ে ক রাজামাই কেতি অছন্দা বন্ধা তাতে পুরু চুপিলা তোতে কাই নাই জানি বাগন বোঝা খাইতা বোঝা থাকি আই চকলা কধাই বাগ বাগ পিলা রে তুই উঠিও গলা তোর কাম করু কেতা বড় বড় পিলা আর বাগ বাগ পিলা রে তুই উঠিও গলা তোর কাম করু কেতা বড় বড় পিলা আর মতন মগন আগো বাপ মতন মুক্ত পড় খডনা সসতা মই রসে গলিন হয়ে ক রাজামাই তোমার জীবন মন কাটলু বসে কোনি গো মা পর খাড়ি মুসা ডাং মোর জীবন মরা গেল যদি লোভ দিতা বলে আইতে দিগা গো ফুসকি চেরে মাকর মারাডাল বেশি হউছে মারাডাল হলিয়া হই যে তাকত হ্যাঁ হ্যাঁ আশা পর দুলি কেনতা আদৌ চুগা জীবন কাটলু নাই ওলা মতি কে গা কাকের বলি করি আর খাও চুনন্দর কোন নাই আসত যাত্রা তয়া তাপর জঙ্গলি ভাব পছে আমরই কেতে ডেরি ভুলি কেউ ছুগো ভুসকি আশা করি ছেড়ে মই আশা পর দুলি কেনতা আদৌ চুগা জীবন কাটলু নাই ওলা মতি কে গা কাকের বলি করি আর খাও চুনন্দর
करी चेरे मोई নাই जो पाके पिला पड़ा उत्पत्तिया त जना पड़ला न हेले गुटे कथा काना करमे जा देखो दशरथ पिला दुखो देखो टिके जा करी दो माची ढुकी जिमी मासी लेखले आमी আর খাই দেই বলছো हेले न नीलो इता को নাই पारियो है न পারবো নাই का जे तमर दादा आसवार तक लो मनी इता को नो हमर घर के ठोकई जाऊ ঢুকাই দে মা আর দথমি যে आमे बे कुटु धुमु न कना से हाय देखाई दई थेमु নাই কালে ননি নাই का तमर दादा আসলে যাই গরি কথা বার্তা তারপরে हां आगो ঢোকা নাই তাকু আমার ঘর কি তারপরে তোমার দাদা तबे के दास से धरा जाइथिलो जे बारसोने कायत के घोड़ा रखबे बने आदमी घर के नेगे ढुके दे हां बो ई माने घोड़ा रे नी रही पारे एंता है जा আর সমস্ত উত্তর শুনি রাধিকা আর মন হইরা ধীরে गोबा किनो पोसिले श्री कृष्ण आहे राधिका कुल मोह